good morning again class. So, ako ang mag-continue sa kanang topic na diving sa sa bali. So, before ka magsugod sa lesson proper, natay activity. So, since maring nanggit mo, unsa ang ocean para sa inyo ha? Ocean. One person nagka-time lang ta, sige, kinsa man. Manawag ta. Entero. Sige. What is ocean para nimo? Or describe the word ocean para nimo. Paminaw. Sa? Ocean deep. Sige, another. Paan? Sarukang? Sige, describe the word ocean para nimo as married, as a person, para nimo. Source of life. Very good. Source of life. Pagpasensya, ikay ninyo kung tingog na pagaw, di ba? The next word na inyong i-describe is diving. Para ninyo sa ang diving. Sige dong, si pangan? Lapis. Sige. Skill. Very good. A skill. Sige, another. Paan. Tolero. Ha? Pag sure mo ka, dali ba yung kay Mimay? Dali ba yung kay Kumailan? Birthday ni mo? Sige, sige dong. Talent or descent? Talent, kasi Pilino. Talent. Kita tong isa ni isa. Sige. Technique. Nabilan, ma'am. Nabilan. Okay, so, kung mga nagalitang word diving, kuan, skill, technique, inyong ability. So, before tawag mas ipabikon, sa taon sa ito past na i-discuss ni Miss Julina. Sa mga types sa diving. Competitive diving. Sa two types of competitive diving. Springboard o Nanapin another activity na to. 3 weeks and sige. Snorkeling. Palaway magagat sa lugar. Chong, ma'am, chong. Bani, ako ikaw Sige, chong daw, snorkeling. Ang sa ibuhat sa naguna nga picture. Ang ikaduha? Kung sa gula ng buhok ka word kung si possible. Snorkeling. Bongga daw. Sige, next. Chong gapon to, ma'am. Scuba diving. So, based on the activity, is there a difference between the two words? Yes! Sure. Yes! How sure are you? Sure na sure. 100%? Yes!
Jamil Dagay. Ikaw, kayo. Ilang na minutes? 30. Nanay na yung oras-oras ang diving? Sige, so sa akong discussion, ibawan natin, nalagay difference. So underwater diving, kana silang duha is the two types of Diving. underwater diving. So first type, we have the skin diving, also known as free diving or snorkeling. So it is a type of swimming underwater without using an oxygen tank. Minsan din yan ang diving dili diving magamit ng oxygen tank. Wala na maningo. Yes. Yes. Out. Assured. Yes. Yes na yes. Okay, so skin diving relies on natural ground holding and a snorkel for surface breathing. So it was popularized during 1920s to 1930s. Ano sa gani na popularized? 1930s. So ang iyahang mga lugar nga asa siya nagsimula dyan is the Mediterranean California. Hela mo sa California? Yes. California King Bed? Yes. Okay, so it can be used in many ways. For example, recreation, katong mga activities, katong competitive diving, katong synchronized diving. So, next is exploration activities. For example, parehas sa Titanic. Diba? Ang Titanic ni Unlod. Yes. Ay mga research nga kanang ilahang way kay ilahang gusto nga sakag balik ang Titanic aron ma-realize nila kung sige reason nga nung naunlod ang Titanic during that time. So sana siya sa example sa exploration which is later on ma-discuss ni Ms. Haselin. So, next is the underwater photography. Kanang ganahan makakita sa ilang kadagatan. Yeah, last is scientific research including marine biology and coral studies. So, mauna ang skin diving. Kung sa ganito yung our term ni skin diving? Snorkeling. At scuba diving, oy! Sunod is the equipment used in snorkeling or skin diving. Number 1, face mask, goggles. Last, dili ka face mask na parang pandemic ha. Ingani ang face mask. Snorkel. Dali siya. Muna yung gamito na makakitawa mo. Nasunod, flippers, face para sa inyong movement underwater. And last is or ice. Sa? Hello! Pasensya na kayo gibuhat ng goggles na ha! Six goggles! Ay, nangyayos na ba? Example na. Kani next is the wetsuit or the dry suit. Optional na ni siya. Depende kung sa'yo comfortable dito maglawoy mo. For example, mag-snorkel mo, comfortable mo mag-t-shirt ra o ka ng mag-shorts, pwede ra gid kaayo. Pero if formal gani ang inyong activity, mag-use ni mo inana. So who are the people behind snorkeling and skin diving? So number 1, we have Guy Gilpatrick. So panisiya siya nagbuhat sa libro nga The Complete Dogger in 1938, which inspired many to try the sport. So malinaw sa ilang libro na siya ni pagpasensya kay pag-search na ko sa Google mo ora gininaw niya ang gawas. Next kay si pagbasa ni Nagkani siya basa, depende kung asa ka nagikan na pila ka. So, sa pang-serve barbecue, ang basa daw ani kay Chucks. Bongga daw. So, just do your own equipment. Kanina kay akong tinga na yun ni. Costume, for improved equipment and
diving. So next we have scuba diving. So kani sila makita na yun natong kalamitan. So number one, si scuba diving, also known as the self-contained breathing apparatus, mo na meaning ni scuba. Kung sa'yo meaning ni scuba, Self-contained breathing apparatus. oh, so it allows prolonged exploration underwater. It was invented in 1943 by Jacques Cousteau and Emily Gagnan Emil Gagnan Depende. They developed the first fully automatic compressed air aqua lungs. So, ano ang aqua lungs? Mali makaka-extend sa inyong hawaan at sa ilang sa dagat. So, Cousteau's work in underwater photography, TV, and books, the silent world and BBC show, helped popularize scuba diving worldwide. So, diving clubs were then later on formed in 1943. So, in 1959, si Cousteau established the CMAS. Paminawan na dito kasi makalimot mo ano eh. Kung sa meaning sa CMAS? So, it is a World Underwater Federation with 15 national organizations, then later on, hanggang karoon na siya 50 plus national organizations. So, scuba diving can be used in both scientific research in oceanology, oceanography, marine life, water pollution, recreational exploration of coral reefs, wala na naman. So, mauna siya. Kasabot ra? Yes, ma'am. So, again, atong i-clarify, si snorkeling, nata sa babaw gid sa tubig. Yes, ma'am. Si scuba diving, ay lang Underwater, sa tubig. Wala na yung time, depende ra gid na unsa ka, full ang oxygen tank na gamiton ninyo when doing scuba diving. Yes, ma'am. So, diving suit. Kita na mong karaan na diving suit? I-compare na to ang bagong diving suit ug ang karaan na diving suit. Asay mas nindot? Bago. Kinsay mo sulti o karaan? Parang wala mo isa pero may sulti kanina. Yan! Hindi ganahan sa karaan na diving suit. Wala na, diving suit na bago. Asa namang uban ninyo? Nasa mo? Yes, ma'am. Sige. So, diving suit is a watertight suit designed for underwater use. So, usually connected to the surface by an air tube or diving bell. So, it was invented in early 19th century for underwater work. So, mauni now sa pinakauna nga diving suit. So, ang iyang kuan helmet is made of metal. Steel metal. Metal as well as ang iyang boots aron unod din siya makatutong siya sa Water. sea surface on lang sa tubig. So modern articulated suit allow deep diving without compression stops. Then in many applications, scuba gear has replaced diving suits due to the mobility and convenience. So kani siya na inisan og mga bago nga diving suit na kung wala na ka nang up nga helmet o mga tubes na nag-connect sa iya for oxygen. So here we have the pictures of an old diving suit. Number one, weighted boots for stability and underwater. So kung saman, saman. Si So ipangutana. Yes, So ipangutana to. Lamas kayo mo? Ay, sige mo. Okay, so weighted goods aron makatungtong gid mo sa kuan na dili mo mo pananglukaw mo na yung gamiton sa una kay wala pa man decompression sa una. So mo ni ang ilang gamiton aron ma-stay sila sa ilaw sa dagat. Next is the metal helmet with transparent work rolls. So mo tay ilahang protection sa ilahang kaugalingon aron dili sila ka kuan og tubig. Then last is the tubing for air supply. So grabe kaputi ang diving suit sa una. Kay daghan kay mo pipiton nga mga tubo aron lang makaginhawa. Sige, napasabot ra sa snorkeling o sa scuba diving. Yes, ma'am.
Are you sure? Yes, ma'am. Mag-activity pa. No. And this time, na ay mga pictures ko may display sa TV, then you will identify whether it is used in snorkeling or scuba diving. Nagets? Nagets ang instruction? Yes, ma'am. Okay. So first picture. Snorkeling. Snorkeling. Okay, very good. Snorkeling. Tani. Sige, kinsay niya nag-snorkeling. Scuba na, ma'am. Ay, Scuba na. scuba? Sure? Sige. Kasama mo, scuba diving? Scuba diving. Scuba diving. Sige, Konobi. Yes. Okay, next picture. Scuba. Course, ano ang oxygen? What is scuba diving? Kani? Snorkeling. Snorkeling. Very good. Kani? Snorkeling. So, mga siya na sa kanang mga bagong nga face mask from use in snorkeling. Okay, so get 1/4 sheet of paper. Pagkala natin yung bawang sarapasa ko, aha. Sige. Huh? Online, dili online. Sige, any type of paper na lang para makita ninyo kung may notebook. Sige. Kaya pa rin, ibang paper din eh. Kaya ito din. Hindi na. Sabon sa na lang na size sa papel. 48. Pero may ikot yung saman. Wala ko tunga lang. Tungawan ha. Sige na, nanay papiltanan. Go, Mark. Wait. Tira ng 1/8, tira sa ng 1/4. As long as kami papel na sumatan. Wala sulit. Ikaw kung pansiro na nita na umiyak. Sige. Hindi na, nanay papiltanan. Saan ang basta? Then 21. Ayaw pa. Okay, guys, 21. Time check. From July. Okay na, nanay papil. We write your name, ha? Kasi taling-taling niyo yung mga pangan. Sige na, okay na? Yoyo, okay na mo? Okay na? Sige. Mabasa lang, boss. Dapat ito kasi. Bawal ko sa anatiran. Ano siya Friday? Ano siya Friday? Ano siya Friday? Hindi. Kanina dyan. Pwede dito doon. Bawal ko ito sa magamit ka o niya? Sa duha ka ba ka papirma? Sa duha ka ba ka papirma?
Dili, maura to. Simang bayan eh. Pero bawal na ba? Ang iyang perma. Ito na ako. Pindi. Wala. Pero sa mga mga to. Inquiry. Ito rin ang kaya. Anak? Mana? Sige. Isa'y mo mana. Pass the papers up front. Minsan ko kay minus anak mo. Stepping the line. Anong mga papel sa tubangan? Kumplito na ni? Wala na? Dira? Wala na? Sige. Ang silan ko man ang pagsuway. Sige. Check ba mo? Yes. Sige dong. Number 1, skin diving or surfing. Skin diving or snorkeling or na ba sila yung answer yung free diving? Last name? Dong, last name dong. Isa pa. Sige dong. Face mask. Isa pa. Last name. Last name? Tostas. Anyara ka? Isa pa may manatawag kanina. Pane. Abela. Delia. Sige to. Ha? Gagol. Sige to. Ikaw. Oh, dili ako. Ikaw lagi. Mana ka kanina? Kaya nasa wala ko answer. Sige. Pane. Ha? Vince. Solis. 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 Sasabihin sa limo. Number 2. Sa pamayawa na sulting. Gulo. Last name. Makale. M. Sino nang bira na ganun? Pani, saan na Pani? Pani, saan na bira na ganun, sir? Saan na bira? Tawag ganin si Kuan B. Si Masong. Masong. Say masong. Baludog. Number 3.
Ay! Scuba diving. Sige. Sunod, Espina. Spina. CMAS. Sige, next. Last number 5. Kani? Ginito. Ano pa may isa? Ginito. Ginito. Buka sa live. Diving suit. Ito si spelling sa snorkeling class. S-N-O-R-A-E-L-I-N-G. Kisay nag-double L. Sige, consider na lang ang sinasagot si Google. Sige. Sige. Napamilaing activities mo. Ay, naang sama mo. Ay. Ako alam mo. Sige. Sa inyong assignment. Okay. Pamilin ninyong nga topic ko. Manggawas di siya inig finals ninyo. Sabon? Okay. So, fun facts about the ocean. Palihog ka sa... Ocean is full of wonder, especially for divers who love exploring its depths. One fun fact is that less than 5% of the ocean has been explored, which means every dive holds the possibility of discovering something new. Okay, so 5% niya, imagine 70% of the world is covered by the ocean. Water. So 5% pa na-explore. So basing ka mo di ay may maka-explore sa hopefully, wait, ayaw mo. Kuha kaya. The sky is limitless. Dream big and aim high. Okay, so that would be all class by my part. Thank you. Ayun. Ikas lang. Mga cellphone. Eh, isa ka cellphone.